Mamili. Unsa may kasulti aning mama nga ni attend og graduation nga bali mang sexy ha? Ang ayan ba siya sa iyang gi-outfit sa mao nga okasyon? O dili? Ang akong tubag, dili. Dili. As in dili. Dili ka manghilabot sa uban. Maunang dili. Dili ka pwedeng manghilabot sa outfitanay sa lain nga mama. As long as komportable siya, kiri niya, wala kay labot kung mag-unsa siya. Kaya ang iyang giatinan, graduation man. Espesyal kayo nga adlaw sa iyang anak. Bright ra ba iyang anak kay nangulintas ra bagdaghang medal. Asa man ka nalain? Asa man ka nasuko? Kay tungo dili ka ka-outfit og ingon ato. Kay kung mag-outfit kag ingon ato ka sexy ang imong mga buyon mangbuto. Nga kung mag-outfit kag ingon ato ka sexy ni mother, ang imong abaga manglapaw kay dagko kaayong. Mura kag salbabida nga gisaninaan og inato ka sexy. Ngano gyud ng inyong mga mata no? Dili makalamtaw sa kalipay sa ubang tawo. Unya kani bagong gihilabtan, wala ra bagod nang hilabot sa mga taong nang hilabot niya. Maunay nakaguol aning kalibutana, nakapait aning social media. Kanang pataka ra ba nga naay nagaingon awa dili bagay niya? Ngano nagpa-sexy man siya? Wala man kay labot. Iya man ng gasto. Iya man ng gusto. Ang iyang giatinan, graduation. Espesyal kayang adlaw sa iyang bata. Wala man sad siya ni attend og misa. Na, magali mo attend og misa nga pwedeng sexy ha. Ni samot nakag-graduation. Unyang bata perting brighta. Og ako'y mama, dry, the best outfit will win. Kinahang na yung head turner ko ay. Maka-proud ko na kung bata nga ni graduate with medals. Kana mo'y nakapait sa mga tao na mga hilabtanon. Kalagmitan na bago sa mga hilabtanon, ang mga naong way jamo. Kalagmitan na bago sa mga hilabtanon, ineg-check nimo sa mga Facebook, sus, mga lago kay mga nawong. Wagoy ka art-art mga day. Wagoy ka fashion-fashion. Nya mo na diha. Diha magsugod ilang kalagot. Kay sila, dili magod sila makabuhat ana sa ilang kaugalingon. Kay di man pud mabagay. Mag-ingon natong outfit. Topay na murag dinosaur. Napay lawas murag ilipamti. Naong pa imo murag gidasmagan og bagyo. Kay hilabtanay naman lamang di hilabtan po nato. Oh, kanindot sa outfit ni mother. Prisko kaayo sa nga tanan. Kunya imo nang hilabtan. Grabe gud ang mga hinawayon no. Kamong mga hinawayon, wa man mo lingaw sa kinabuhi. Ayaw na lang mo panghilabot sa kinabuhi sa uban. Inyong kaugalingon ang inyong atimanon. Inyong kaugalingon inyong gi-improve. Kay para makasuot mo ingon ato ka sexy. Sama ni mother. Kalagmitan rabagod sa mga hinawayon no. Kapinan pong salawayon. Ang kalagmitan god sa mga judgmental. Daghan po tang ikasulti nga dili mao. Na ako lagot gyud ko. Munang ikaw, kung di ka kalantaw sa kalipay sa uban, pagtumar na lang daan og lusartan para dili mo saka ng imong kabuhi diha. Para kung unsay kalipay sa uban, malipay na pud lamang ka. Dili kay ang kalipay sa uban, ikaguol man nimo.
Naayag yung pasulabi anak kay basig ikamatay pa na nimo. Munay makaingon sa imong kahilabtanon tungod sa imong pagkamasinahon sa uban. Namatay na hinuon kag una kay tungod sa imong kalagot ni saka imong dugo wala nimo kapunggi o na tai chi. Mirisi. Munay nakapait. Kung pobre ta, ultimo ta, magpa-sexy tag-ingon ato, i-bash dayon ta, i-judge dayon ta sa mga tao. Pero kung dato, kwartahan, artista, mag-inatong nga outfit, appreciate dayong mga buang, mga walay kalag, munay nakalain, basta gali angat sa kinabuhi, ilado, sikat, bahalag Londres na legahawid, makita ng mga panubigan, appreciate mong mga panulaya mo. Kay sikat man, kay artista man. Pero maultimo, mapobre, dahil magpa-sexy, daghan kay mong ikasulti. Daghan kay mong ikasulti, no? Radyo mo, mga perfect, lagot ko. Wadaan dyan ninyo katungod ang mga tao no nga mushine. Ganahan yun mo nga kung unsay inyong kahimtang ang tao sa inyong palibot, mausa di inyong ganahan nga mahitabo sa ilaha. Oy, pikat sa imong mata. Lagot ko. Munay gitawag day og fashion. Wa man tingali ka na ka-eskwelaג NC3, bunal-bunalan man tikaw 2x2 ha. Sobre ka kahilab tayo ng baba. Close your mouth. Lagot ko nimo. Ug way lami ang imong gihuna-huna diag, walay lami nang imong isululti, tunla na lamang na oy. Dayong apilig bioderm kay para ka ng mga virus o bacteria sa imong baba matulo nag-apil. Lagot ko. Kung dili ka pasyonista, pagpundo. Kung dili mo kiring outfitanay nga tudo-tudo, paghilom, may pamamalhin kag kanding. Nalagot gug ko. Ako maglagot jud ko sa mga tawo nga mga hilabtanon. Mosorok god akong dugo aning mga tawo nga judgmental. Musakag yun akong kaspa mga day, ako mga split ends day, mo divided by 4 gyud mga day. Mugo na akong ginabalik-balik gyud. Asa man gyud mo ni kuhag guts o kusog nga manghilabot sa laing tawo. Ilabi na kay wa jud kahilabti. Ilabi na kanang tawuhan na animuyo ragod sa iyang kinabuhi nga asa siya gustog malipay siya. Nganong ikalagot man na nimo? Nganong ikasuko man na nimo? Nganong ikalain man as templada sa imong pagbati? Kay bati kag batasan, bati kag batasan. No? Unya pang last na lang ning mga day. Lagot yo ko sa mga judgmental. Last na lang ni. Ha? Paminaw. Panapos na ko nga istorya. Kung mu-judge gani ka sa laing tawo, nawa man po kagatrabaho sa Hall of Justice panulaya kay bugo man kag paminsar. Usarag yoy imong siguraduon. Sigurado agyod nga kung manghilabot ka sa kahimtang hitsura sitwasyon sa laing tawo, sigurado agyod nga limpyo ka. Ang laing tawo walay kasulti sa imo kay perfect ang panulaya ka. Kanang wala jud kay sipiat sa imong pagkatawo. Maugod nay huna-huna og ayo. Usa ka mang judge. Ha? Kumuton ko ng baba nimo. Lamat kang layo ko diri kay naduol ka pa na. Gisi-gision ko ng alingag-ngag nimo. Lagot ko nimo ha. Laitan ako nimang fallopian tube.